সূরাতুল হাশরের শেষ ৩ আয়াত এর অনেকগুলো ফজিলত রয়েছে। তার মধ্যে হলো ফেরেশতাদের দোয়া, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০,০০০ ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, গুনাহ মাফ, ঈমান ও আধ্যাত্মিক শান্তি, বেহেশতের সুসংবাদ। আজকে আমরা সূরা হাশরের সেই শেষ ৩ আয়াত শিখব ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে মনোযোগ সহকারে বলেন। আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজীম। এটা ৩ বার বলতে হয়। আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. আবারও রিভিশন করি আমরা। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.